नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। अनुगुण राव एक ब्लग्स और मोटिवेशन कहींपर आज पुणी एक मोटिवेशन विषय नीतिवाणी विषय आपन को कहवाक आसी जे दुनिया रे सबुठारु बड़ शत्रु बोलिका आपन को किए लगे। आपण माने भाबुछंती जे मो चारि पाखे थिबा कि मो निज लोक हो कि मो बाहर लोक हो कि मो सांग हो कि जेकोसी लोक भी हो माने दुनिया सबुठारु बड़ शत्रु बोली आपण जानिबे केमती। कई कही पारती जे आमको घृणा करती, जे आमको देखी ईर्षा करती, जे आमको देखी सही पारती सी हूँ दुनिया सबुठ आम बड़ शत्रु बोलिए आमे माने भाबू आम मनर चिंताधारा हूँ या भाबू कि एक्चुअली सत कथा हूँ दुनिया सब से माने तो भावीदेवे कि आपको से बेसी किसी क्षति करें किंतु एक्चुअली देखा गले सत कथा हूँ निज भितर थिबा क्रोध, अहंकार, आलस्य, लोभ ये सब जिनस आपणकर ही बड़ शत्रु। आग आप निज को सुधारतु, देखिए शत्रु आपे आपे चलीजे। कहीं मुझे कथा कहूँ चलते जाना जे आज आम जाना जे दुनिया सब बड़ शत्रु किए देखु आलस्य। आपण भावे जो मैंने आलस्य माने जो मैंने बेसी आलस्य धरण लोक से भावे हे आज काम करियानी काली करिया, आज भल लगुनि काली करिया थाऊ काली करदेले कौन असुविधा हम काली की करिया। किंतु काली आज दिनटा चलीगला कालीर जो कामटा थब से पुणी तापर दिन को पलैब पुणी तापर दिन जो कम थी पुणी से घुंची 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 चलला या ताकू आग निजर परिवर्तन करंतु, आलस्य को छाड़ंतु, परिश्रम करंतु, ताहले देखिए आपण दिन लक्ष्यस्थल पहुंची पारे। द्वितीय लोभ, आमको जी मिली आम से संतुष्ट हवा शिख। भगवान आपको जी देती संतुष्ट हवा शिखु। आज मो साथी से पढ़ूला, मो साथी बुलूला, आज से इठी मारदेला, आज एत पैसा से इनकम कले मुझे पारे से चिंताधारा छाड़तु। आपण जी भगवान देती से खुशी हो आगू को माड़ी चल कर्म कर फल ये दबा लोक से देवे। तेणु जीवन में केवे लोभ करें। लोभ अत्याधिक लोभ करवा मनीष को माने कौ बाट नहीं जीव सेटा सेते बळे जानि परिबेनी कि हेई गला पर सेते भाबी लगा किछि नथिबो। तेणु लोभ करवा छाड़ंतु। तृतीय रे ईर्ष्या, आपण माने केबे काकू देखि ईर्ष्या करंतुनी। कारण जदि आपण समय कि गोटे आगू चलीगला आपण मैंने सी आगू चलला मुझे जापारे आगोटा केमी भिड़ देवी तक केमी तलू पकेबी ये चिंताधारा के रखुनि। आपण सी तार आगू गला, सी तार कर्म करथला, भल फल कला, माने कष्ट कला, परिश्रम कला, आगू गला। आपण भी परिश्रम करते आपण आगू जातु। सी चलीगला मुझे जापारे सी कहीं गला सेटा निजे भावतु से कहीं गला। तापर आप निज मन को निजे पचारतु जे मु कहीं जापारे सी कहीं गला। से ईर्ष्या क्या करूँ ना। ईर्ष्या हूँ मनुष्यर बहुत बड़ शत्रु। चतुर्थ तृतीय आम जाना जे अहंकार। जो मनुष्य भितर अहंकार आसी जाए ना से मनुष्य क्या चिन्ह पारे। से कह मु जहाँ कहूँ सी ठीक, मु जो कम कर ठीक, माने सबुदे मु जोटा कर जोटा करी ठीक जहाँ हम मो द्वारा सेटा ठीक से चिंताधारा सब बदलतु। जोटी अहंकार बढ़ जाए से शिखा भी बंद हो जाए। कारण से क्या कथा शुणे से भावे मुझे जहाँ कर ठीक बोलिया आ जोटी शिखा बंद हो जाए से विपर्य असफलता आपे आपे आपण द्वार को ही आसो। तेणु अहंकार के मन रखु ना। चतुर्थ नकारात्मक चिंताधारा रखुवा लोक
ଯେଉଁମାନେ କେହି ମନରେ ଭାବନ୍ତିନି ଯେ ନା ମୁଁ ଏ କାମଟା କରିବି, ଏଇଟା କାଲି ହବନି, ଏଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବା ଲୋକ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଯେ ନା ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 5 ଥର 10 ଥର 100 ଥର ଭାବି ଦେଉଥିବେ ଏବଂ ଆଜି କରିବି ସେଇଟା ହବନି, କାଳେ ସେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ମୋର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖନି, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆଣ। ଯେକୌଣସି କାମ କର, ଯେକୌଣସି ବି କାମ କର 100% ଦେଶ କାମରେ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆସିବ। ପରିଶ୍ରମ କର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଗିଥାଏ, ରାଗ ମୁଡ଼ିରେ ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଏ ତା ପାଇଁ କେତେ ବିପଦ। କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ବି ରାଗ ମୁଡ଼ିରେ ଆପଣ ନେଇଯାଇଥିବେ ଯେଉଁଟା ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରାଗକୁ ଦୂରାନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ମାଇଣ୍ଡରେ ନିଅନ୍ତୁ, 5 ଥର ଭାବନ୍ତୁ, 10 ଥର ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମନ କଲେ ନା ଏଇଟା ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଠିକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧକୁ ବି ମନରୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ନା, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବସିକି ଅଛି। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଟାନ୍ତୁ ମନରୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ମୋତେ କହିଦେଲା, ସିଏ ମୋତେ ଲୋଭ କରୁଛି, ସିଏ ମୋତେ ଦେଖି ଇର୍ଷା କରୁଛି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼, ନିଜ ମନକୁ ଆଗ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ନିଜ ମନକୁ ଆପଣ ବଦଳାଇ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସଫଳତାର ପାଦ ଛୁଇଁବେ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଗ ନିଜ ମନକୁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେସବୁ କିଛି ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସିଏ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିର ଟପିକ୍ ଏତିକି ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ମୋଟିଭେସନ୍ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋତେ ବି ମୋଟିଭେସନ୍ ଦେବ ମୁଁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି ବୋଲିକା। ତେଣୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନିଜେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।